So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Parece crack, mas é só insegurança. Fui nessa capeste, os bico cansa. Expressa, é claro, cansa. Whisky neon, pouca luz, ela dança. Tô eu e meus demônios como sempre. Você sempre. Cigarro, uma da frente, sem fé. Tudo que fala mente. Fundo do poço, osso, dono da docente. Amor, busquei tipo samba. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. This way, come on. At least I had found myself a tour guide. Vamos logo. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing, walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Gente, não tá no zoológico! Turista de merda, achou? Barracos e morros sem socorro no lugar sem... Ô, papai, eu vim devolver o seu sorriso favela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Na força, I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Barracos e morros sem socorro no lugar sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, Ah, relojão, hein? Passa aqui. Anda logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. И что мне теперь First делать? day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter.
Идет как обосранный. Cara, tá bem lindo, né? Vamos lá. Vai. Epa! Aí, boa. Joga. Aí, toca pra sabedoria. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, it was their one legal chance at a ticket out of here. Tá louco. Eu tô louco? Você tá maluco? Sempre conto. Não, quem não pode ficar feliz comigo? Tô muito gorda? Tô Sabe feia? jogar palitinho, rapaz? Mostra. Pô, que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos três palitinhos. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? Aí, o que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o cuzão, amigo. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudling from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm, looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And, well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Ой, какой он медленный. E aí, medo? Gisele tá aí hoje? Aí, mais gostosa do que não. Ô, sai de cima de mim, meu, ô. Maluco. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, got a telephone? Telefone, vai, lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt. Can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that.
Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Branco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Нормально все так начиналось. Там кто-то еще есть. São Paulo inteira está unida contra você. Pra trás, pra trás.
меня замочил? Так, а чё я с этого места начал, да, получается? Заново. На, держи. Крыса, а? Так, где они? Ё-моё, я не был готов к этому с самого начала. Окей. Бум. 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 Ах ты, сволочь. Так, где этот ублюдок? Жирный говнюк. Я тебе яйца прострелю. О, кто это был? Не он? Вот это он был. Держи в лицо пулю, тварь. Да, лежи, сволочь. Так, пум. Пум. Откуда стреляет? Нифига он круто сделал, конечно. Выстрелил мне прям в голову. Пау. На, мать твою. Так, стоп. Что здесь есть? Говорят на иностранном языке. Так, тут есть бабки. У меня кроме пистолета ничего нет, да? Так, ну здесь начато найти. Какую-нибудь пушку хорошую. Телефон. Оп, там кто-то есть. В кого-то стреляли. Вот это хорошая пушка. Есть. Ай-яй-яй, девушку замочили красивую, да? Вы где, мать твою? Так, здесь закрыто. Иди, мать твою, сюда. Чертов ублюдок. Вытаскивай свое гнилое лицо, мать твою. Ах ты, сучка. Ух ты, ё-моё. Там еще кто-то есть. А, я тебя видел у входа. Неплохо. Тихо. Так, мне нужно подлечиться. Ты где? Да, теперь ты одноглазый, чувак. Идем тише. Так. Так, детка, тебе бы лучше идти домой. Здесь столько нехороших людей. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me.
I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jesus, what a fucking creep. Да. Ну, каждый выбирает, как ему жить. Я вас не трону, вы. Ты бы пузо подправила, девочка, а то как-то так работать даже как-то не очень, я думаю. Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Так, сюда смогу зайти, нет? Ладно, идем, чё? Сюда тоже нет дороги. И сюда, я так полагаю, да? Сейчас меня встретят хорошенечко. Так, это вообще опасный район. И тут довольно сейчас тихо. Мне это не нравится. Ублюдки, мать его. Go. Так. A gente desce ou não? Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. É certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Так, мать твою, вы, конечно, зря это сделали. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Так, окей, я буду осторожен. А где мои золотые пушки? Откройте дверь. Так, я как спецназ, мать его. Так, двигаюсь медленно, четко. Один ушел, да? Было их двое, я так понимаю. Ну, если глаза не обманывают. Так, откуда вы все? Так. А тут опасно. И стало жарко. Ой-ой-ой. Подлечиться надо. Откуда стреляли? Ты, мать, откуда стрелял, мать его? А? Вытащи свою рожу. Ты откуда стрелял, мать твою? Оттуда? Так. Идем дальше. Я ищу вообще золотое оружие, если что. Вы не могли бы мне в этом помочь? Я вообще не спешу. Но если что, помогите мне. Так, здесь чисто. Отлично. Ах ты, сучка. О, это мое любимое оружие, кстати. Автомат Калашника. Так, чисто. Работаем технично. Никого нет.
Идем дальше. Чисто на рефлексы, да? Ой, закрывайте ставни, жители. Здесь опасно. Так, если я сюда залезу, то никуда не попаду, да? Тише, тише, тише. Тише. В смысле ты выкидываешь его, автоматик-то? Придурок? А он сюда залезет? Нет. Ладно, я спускаюсь. Да? Вы же этого хотите? Ща. Я просто боюсь. Мать твою, откуда вы стреляете? Прям по коленной чашечке этому ублюдку. Вот это его... Вот это я его... Ну, сейчас меня тоже могут грохнуть. Так. Откуда стреляют? Откуда стреляет, мать его? Так. Вижу еще одного. Отлично, мертв. Мне нужна аптечка, мать его. Мне нужна аптечка, мать его. Ах ты, сучка, крысина. Ё-моё, во время прыжка прям. Есть. Доставай свою голову, мать твою. Вижу еще одного. По ногам, да? Так, ладно, здесь ловить нечего. Можно идти сразу наверх. Выходи, мать твою. Я вижу твои ноги. Да, с калаша не попасть с такого расстояния, да? Так, я могу зайти сюда? Здесь пусто. Да, я здесь уже был. Сраный говнюк, мать твою. Я вам сейчас устрою мясорубку, мать твою. Ах ты сволочь. Вас много, а я один. А чё он лег? А чё, как он? Типа можно бежать и резко лечь? Не, с пистолетом я лучше орудую.
Если так бежишь, и резко прыгать можно, да? Нет? Тихо стало. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. Это точно, чувак. Пустите переночевать, господа. Ну что все такие недружелюбные? Так, я понял, через решетку, да? I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Так, стоять, оп. Вижу, справа. Мать твою. Да, сейчас будет жарко. Откуда стреляет? Ну так, один выстрел и мертв. Где остальные? Смотри, бессмертный, что ли? Здесь случайно ничего не завалялось? Того, чего мне очень хотелось бы. К примеру, золотого оружия. Ух ты, мать твою, это кто? Вытаскивай свою поганую рожу, ублюдок. Это что за пушка? Давай-ка испробуем. Все? Закончились? На, прям в глаз, мать твою. Ну, здесь в ближнем бою это не очень, да, работает? Так, перезарядочка. А вот и запчасть.
Ты откуда, мать твою, стреляешь? Я что-то вижу, или мне кажется... Ах ты, говнюк, мать твою! Ты откуда стреляешь по мне, а? Изрешетю всего. Козел, мать его. И вы все мертвые ублюдки, козлы. Похитили такую красавицу девчонку. А я ее спасаю. Но смогу ли я спасти ее? Давайте посмотрим, что было дальше. Ах ты, мать твою! Я твои мозги вынесу наружу. Блин, жестко я ему там в бочину заколотил. Вы откуда все? Отсюда? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, герой. Я жду всех вас. Давай, давай, давай. Кто первый? Да. А лекарства-то у меня нет. Станки стоят. Что-то тут мутят ребята. Так, надо быть осторожным. Yeah. Так, ну чё, опять улица и открытые пространства. Так, где бы занять позицию удобную? Ее здесь нет. Окей. Так. Да, что-то там происходит веселое у них. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Так, подожди. Куда ты идешь? Стой, а назад можно? Вот, мать твою, там же что-то было интересное. Да по-любому было интересное. Тварь ты ублюдская. Почему нельзя возвращаться назад? В смысле выкинул? Я же сейчас все щели здесь обыщу на предметы вот такие вот. Так, вертолет, он не по мою же душу тут летает. Чё? Посмотреть эмблему банды? Say what you want about these hoods. They knew more about branding than a Madison Avenue art director. Tropa Z. Looked like Nova Esperanza had a civil war to add to its long list of reasons not to visit. Ага. Так, ну патронов достаточно. Можно зайти сюда? К сожалению, нет. Ну и туда навряд ли.
falou que ia buscar, porra. Pô, eu falei esse otário aqui 3 vezes, aí até agora nada. Валите, мать его, валите подальше. Os malandros matariam sua mãe por uma trouxa de maconha. Музыка у вас отстойная, я вам скажу. Стой. Лестница сломана. Ты кто? Стукач, сука. Сейчас будет жарко. Сейчас, мать его, будет жарко. Soccer had gotten Claudio away from the favela, but it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Так, кругом что-то связано с футболом. Вам не терпится сдохнуть, суки? И музыка ваша страшная меня не испугает. А ты чё стоял? Братанам своим не помогал. А, дружок? И волына у тебя отстойная. Это я случайно. I was wishing my enemies away, but they were very much alive. Я явно сосредоточен, чтоб убивать. Где вы, ублюдки? Почему меня не наградили гранатами? Ладно. А больше-то никого и нет. Они меня чуть не укокошили.
charming as this neighborhood was, I'd done enough sightseeing. Я вижу тебя, друг. А где остальные? Заткни свой рот, ублюдки. Ну кто еще? Козлы, мать его. Где? Где орете? Сверху. Да, я так и знал, что я подохну от этой пули. Ох ты, сучка. В этот раз я вам разнесу башку. Ах ты, мать твою! Кто там стреляет, а? А, вот ты кто. Да, в бронике еще сучка. А может, это балахон такой у него красивый. Так, мне нужно подлечиться. Срочно. Калаш, это хорошо. Наркоманы долбаные. Засрались, суки. Так. Отлично. Смотри, сколько наркоты. Seu filho da puta. Держи. Так, еще один прятался здесь, я помню. А он мертв. Он мертв. Почему он выкидывает пушку? Не могу понять. Это точно, чувак. Наркота зло. Опа.
stronger and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Идем дальше. Да, ты хочешь взорвать? Да, на меня сейчас из-за этого откроют опасную охоту, мать его. Все, сейчас будет очень жарко. Так, что это было? Ох, люблю я эти узкие улочки. А, это простые жители. Я чуть не убил послушных людей. То есть законопослушных. Так, Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Так, надо выработать стратегию. Бляха, вот я слепой, а. Так, это все? Серьезно? Я думал, будет больше. Ладно. 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 Откуда вы стреляете? Ну, мать твою, вы чё такие? Злобные дяди. Ой. Так. Ага. Так, вот кто меня завалил. Через эти решеточки. Так, сюда мне не пройти, я понял. Я понял. Ну, пока чисто.
Где-то еще кто-то был. Откуда кидали? Да, я понял. Открытые пространства — это вообще полный кошмар. Да, а так тем более замочат. Сволочи, а? Так, куда мне прятаться, мать твою? Так. Так. Где еще? Ну, еще и патроны кончились. Блин. Ну, я еще хорошо отделался. Давай-ка ты возьмешь автомат просто спокойно. Опа. Контрольный. Так, надо смотреть повыше. Надо смотреть повыше. Что-то он замедлился. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money, along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down. Ой-ой-ой. Нахрена? No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar sim. Don't you kill her. Don't you? Okay. Atividade é a porra da UP. Você fica com o gringo. Adivinha quanto tem depois? Vamos nessa, caralho. Atividade. Atividade, caralho. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect.